फ्रेंड्स आपन जितेबाला सकाल बेला निदर उठुंट से सूर्योदयर ठीक अव्यवहित पूर्व आपण मैंने मांत्रिक शब्दटी तीन थर उच्चारण करूँ कौन स्त्री हूँ कुआरी झीर स्मरणार्थे संध्या भितर ही से स्त्री अथवा झी आपको निश्चित प्रपोज कर फोन मध्यम हो कि व्यक्तिगत भाव में साक्षात कर निश्चित भाव में आपको देखा करी तार मन कथा कहब आपंकर समस्त अभीष्ट को परिपूर्ण कर मंत्रोक्त शब्दर जो सामान्य विधान ताको एक क्षुद्र भिडियो में आपंकर कल्याणार्थे शेयर करुच्ची जदि कौन स्त्री अथवा कुआरी झील को लेकर आप चिंतित अवस्था अच्छा प्रपोज कर मात्र से प्रपोज जदि से ग्रहण करूना कौन पॉजिटिव रेस्पॉन्स ता साइड रु मिलूनी तेज देखिए चमत्कार ढंग से मंत्रोक्त शब्द उच्चारण यह निर्दिष्ट विधि मते केवल प्रभात समय सूर्योदय ठीक अव्यवहित पूर्व आपन जदि तीन थर या उच्चारण कर निश्चित भाव में संध्या भितर ही से स्त्री आपन को हुए फोन कॉल करी आपन को प्रति प्रेमासक्त हम कि आपन को देखा करके आपन को प्रति तार भल पाइबा जाहिर करिवो आपण माने भिडियोटी को प्रथमे भल भाव में गोटे थर बुझी नियंतु 3 मिनिट क्रियाटी को जदि आपण माने सठिक भाव में बुझी पारिबे सफलतार सह गोटे थरे संपादन करेंगे मात्र जदि भिडियोटी को आपण माने स्किप करके सेम देखि चलिए जद्वारा कि भिडियोर अंतर्निहित वार्ता को बुझी पारे ना तबे 30 मिनिट लगे आपण माने क्रियाटी को पारिबे नाही और तेबे आपण माने जेतले भिडियोटी को देखुचंती निष्ठार सह ध्यान सह या गोटे थर देखि नियंतु एवं जदि कौनसी स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर दुखद अवस्था अच्छा देखिए यही भिडियो माध्यम ही आपण यथेष्ट उपकार पाइबे से स्त्री अथवा झील को आप निमिषक प्राप्त करें मांत्रिक शब्दर स्वरूप एवं तार सामान्य विधान को आपण उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन यदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश कर कंटेंट आप रुचि रोचे तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल टी को सब्सक्राइब करनी जो कि आम जो आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिड अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सबू को आपने सर्वाधिक देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली मंत्रोक्त शब्द जहाँकि अघोरी तंत्र मंत्र अंतर्गत जिते आपने यही निर्दिष्ट विधिमत प्रयोग करेंगे संपृक्त स्त्री हूँ कुआरी झील हूँ आपण प्रेम पड़े ही पड़े आपन को देखा मात्रे कामासक्त हो पड़े संभोग संपर्क स्थापन करेंगे तेबे यही शक्तिशाली अघोर मांत्रिक शब्द आपण जितेबाला एक निर्दिष्ट विधि मते ही पालन कर यार शक्ति एभली मात्रा वृद्धि पाई था जद्वारा कि जो व्यक्ति उपरको आपने प्रयोग कले से नारी हूँ पुरुष तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य एभली एक तंत्रोक्त सम्मोहन जाल बिंची हो जाए से मुकुली पारती ना आपन को जो हेले भल पाई बसता आपनकर सकल उन्नति करने लगी था यही मंत्रोक्त शब्द को आप जेकोसी दिन प्रभात समय जितेबाला सूर्योदय घटुना सूर्योदयर ठीक अव्यवहित पूर्व निजर शज्या पर बसिक 3 थर ही उच्चारण करने अच्छी कौन से आनुषंगिक पूजापाठ ना सामग्री आवश्यक ना आपण मैंने बिना सामग्री बिना पूजापाठ केवल सूक्ष्म विधि मते ही आपण जदि सठिक भाव में प्रयोग कर निश्चित भाव में ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा झील आपंकर प्रेमाभिलाषी हम कामाभिलाषी हम तेबे किभली आपण सठिक विधान सह पालन करेंगे भिडियोटी को एठू शेष पर्यंत ध्यान सहकारे बुझंतु कारण ज्ञानटी को नेला परे ही ज्ञानर विनियोग सठिक भाव में कराए जदि ज्ञान को आपण सठिक भाव में ग्रहण न करेंगे तेज जिते आपण चेष्टा करूँ निश्चित विफल हेबे और तेबे जदि आपण मैंने भिडियो भितर प्रवेश कर वशीकरण क्रियाटी दरकार अच्छी तेज निष्ठावान होकर भिडियोर शेष पर्यंत अंतर या देखी नियंतु जद्वारा कि यह आपंकर मंगलदायी हम आपंकर कार्यटी हो तेज जितेबाला आपने शज्या त्याग कर बार जेकोसी तिथि नक्षत्र सहित कौन तिथि नक्षत्र बारर बारण ना कि कौन आहार खाद्य पेय वस्त्र बाबद बारण ना जेहेतु अघोरी तंत्र मंत्र अंतर्गत ये आपंकर कौन टिके बारण ना आप जो शज्या त्याग कर चेष्टा करेंगे सूर्योदय अव्यवहित पूर्व उठापी अर्थात सूर्योदय घटी न ब्राह्म मुहूर्तर शेषांते आपने निजर शज्या उपर बसिक जदि स्त्री अथवा झीर गृह केउं दिगरे अच्छी जानी से दिग को मुख कर बसवे अन्यथा उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करके बसवे ये भाव में प्रथम बसी सारापर आप संपृक्त स्त्री अथवा झील को गभीर भाव में चिंता करेंगे एवं तांको मानसिक भाव में आह्वान करेंगे जे तुमे मोर वर्तमान बस भितर अछ मु तुमको जहाँ कहूँ तुमे ताको करुच ये भाव में पॉजिटिव वे आपन तांको प्रति वार्ता प्रेरण करंतु आपनकर मानसिक स्तर तांको मानसिक स्तर पर्यंत एक अदृश्य तरंगायित भावावेग को प्रेरण करंतु यह सामान्य हुए तो साधारण व्यक्ति कष्टकर हो पारे
ମାତ୍ର ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ନିଜର ମାନସ ଚକ୍ରରୁ ଆଉ କାହାର ମାନସ ଚକ୍ରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଟେଲିପାଥି ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ନିଜର ମାନସ ଚକ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ମାନସ ଚକ୍ରକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକରି ଯେ ଅମୁକ ତାଙ୍କର ଡାକନାମ ଉପନାମ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିବେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବସାରେ ଅଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ, କାମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ନିୟତରେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ମେସେଜ୍ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାମର ମେସେଜକୁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିପାଥିକ୍ ଜରିଆରେ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଘୋର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ତ୍ରିମ୍ 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 ତର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର ତ୍ରିମ୍। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତ୍ରିମ୍ 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 ଗୋଟେ ଥର ହେଲା, ତ୍ରିମ୍ 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 2 ଥର, ତ୍ରିମ୍ 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 3 ଥର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେଠି 3 ଥର କହିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ 3 ଥର ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଦୁହାଇ ଅଘୋରୀ ବାବା କି, ଦୁହାଇ ଅଘୋରୀ ବାବା କି, ଦୁହାଇ ଅଘୋରୀ ବାବା କି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଥର ମଧ୍ୟ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ କହିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥର ଏହାକୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, ତା'ର ମନର କଥା ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଦେଖା କରିକିରି ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଜଣାଇବ। ପ୍ରେମାଭିଳାଷୀ ହେବ, କାମାଭିଳାଷୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଘୋରୀ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାହୁଏ, ଯଦି ସଠିକ୍ ବିଧି ମତେ ଟେଲିପାଥିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରାହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା 101% କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥରେ ନ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆପଣ 2 ଥର ଏହାକୁ ରିପ୍ଲେ କରିକିରି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟେଲିପାଥିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କାଳ୍ପନିକ ଜରିଆରେ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ଚକ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ମାନସ ଚକ୍ରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତ୍ରିମ୍ ତ୍ରିମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୁହାଇ ଅଘୋରୀ ବାବା କି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଠି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ରିୟାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଉଠିବ, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଉଠିବ, ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଉଠିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।